Recording has started. I'll share my screen, which is this one. Jag tror. Och det start. So I'm going to be using Windows Terminal. And Windows Terminal is available also on Windows 10. And of course, you can see that my let's see, maybe one more. CT users, desktop, sorry. No, ls cd cd desktop. Let's see, learning git. Awesome. My terminal looks a little bit different, I know. And even if you install Windows Terminal, you will not see it in the way that I'm seeing it. I'm using PowerShell for Visual Studio because I could actually write C# code in Terminal if I want to test stuff. I forgot right now. I'm probably one day I'll show it if we have time. But this is not the important bit. If you would like to have the same terminal like I am, this is where I got it from. This is all my posh. You have documentation where you can install the stuff if you want to, like how to install it for Windows, Mac, and Linux, because you could actually have it apparently on cross-platform. You grab the Windows installation and then you check it out. There is more into it, like you need to install, I think, a nerd font and whatnot. There is an actual, let me see. Give me a minute here. I think there's like a nice, there was a nice tutorial from a guy I know. I forgot, he's working in Microsoft. He actually showed this setup. Oh, even with autocomplete, which is also cool. So maybe you can actually give this one a try. I'm gonna actually paste it right into the chat here. And I don't know where the heck is the chat now. Where did it go? Where did the call go? Here's the session. Found it. Hang on. There we go. So I'm just gonna paste that right in. This is a YouTube link. I honestly forgot the name of the guy. I don't know how, but okay. This was like 1 hour tutorial. Like the guy is going into detail from scratch. Scott Hanselman, yes. It was like a very long video format on that topic. There we go. Found it. So this is like a 50-minute video walkthrough how to make this thing. So you can actually have fun with that. Okay, so that's one. If you would like to work with Git, you need to install Git. So .scm, I think, or -scm.com, I guess. Or hang on, Git. So this is Git. Let me just push it right here. So, znači, Git nije isto kao GitHub, okay?
Git je source version control. GitHub ti je host. On ti radi hosting Git repositories, okay? So if we would like to follow along, you go ahead and download it for whatever operating system you have. Ako si ti na Windows, ako si ti na Linuxu, ako si ti na Macu, koji god operating sistem imat ćeš uvijek install za to, okay? And ovdje kod mene je Git version, kod mene je 2.9, 3.9.2. Sad za sad kod mene instaliran, moguće da nisam baš maybe I didn't pay like too much effort or didn't spend too much effort in upgrading it, ali it's up to you, I mean. In production, obviously, you need to be on the latest, greatest. Sad, ako vi želite da naučite više oko Gita, imate Git book koji je for free, koji možete skinuti PDF file i da kupite printed version od Amazona. I to je, ne znam, to je 900 stranica knjiga, ja mislim, koji ti upiše u detalju kako možeš koristiti Git i njegov komande, kako to sve, mislim, se radi, itd., itd. To je like, I will leave that for you to actually like dig into. Sad, push this aside. Git je napravio ti je Linus Torvalds i napravio je za Linux kernel. I to je bilo, ne znam, početku 2000-te negdje. I to je napravio zbog, mi smo imali problem nekad prije kako možemo u stvari raditi u timu na jedan source code, na jedan projekat. Prije je bilo Mercurial and SVN, and I think there are, I mean, I don't know if, I haven't seen projects worked with Mercurial, maybe there are. Mercurial, ja mislim, ovako. Mercurial SVN. So we have, or SCM. There's a source control version, I think. SCM, source control management, sorry. And this is, so this you have Mercurial. It's actually a distributed system, distributed source code control. And you have SVN, which is even used in production for example, movie makers. Znači, ako ti si, if you look at how people work in Hollywood, for example, working on big titles like the Marvel universes, like the Spider-Mans and whatnot, Inception, I don't know what movie titles are in there, Interstellar, people when they are making huge 3D models and things which are like gigabytes and gigabytes of data, ljudi inače koristi SVN nego Git, okay? Tako da ti stvari postoji, ali prije Gita, na primjer, prije Gita što je došao, ljudi su koristili ili SVN ili Mercurial, a u stvari bilo je Bitkeeper. Bitkeeper ti je ono što je Linus koristio tada. Bitkeeper je pod Apache license, ako ne varam, evo ga. I ljudi su, i tada Linus je u stvari počeo mijenjati stvari u Bitkeeper, pošto njemu trebalo neki, hajmo reći, alate koje njemu falilo. I vidjet ćete kasnije da je Bitkeeper ima puno tih stvari koje je baš slično Gita. Evo, bukvalno znači ima Git clone, kod njih je BK clone. Kod njega je push i commit -y, kod njega -m, hajmo reći tako. Ima neke stvari koje je baš slične, to što se tiče command lines. Ali čovjek je toliko naljutio na njih, pošto oni nisu njemu dozvoljavali da mijenja source code toliko, pa onda napravio Git. I to bukvalno za 15 dana. Znači čovjek sjedio za 15 dana, napravio Git i onda počeo raditi sa tim. Git je isto distributed source control management system or source control management software. O čemu se radi? Znači ljudi, kad ti radiš recimo kad ljudi radi na code, na primjer, ti radiš sa timom, evo ima vas 2, 3, i vi želite sad da radite na nekom projektu. Vi morate nekako šerati taj kod. Ako vi ćete raditi kao prije Gita i prije Bitkeeper i to kao Linus koji je
zapakuje fajlove, zip file and send it over email, ovo nije efikasno nikako. Ovo boli baš da ljudi koristi takav način rada. I zato ljudi su odlučili za takav source version control, jer tebe omogućava da radi management tog dijela. Jel? Sad, i tako je nastalo. I to negdje, ja mislim 2004. 2005. Ne mogu da sjetim sad. U stvari čak moguće i malo kasnije. Linus odlučio da bude Git dostupan za sve ljudi da koristi. Do tada je bilo baš kod njega in-house, samo ga koristi, samo radi Linuxa i Linux development i ništa više. I onda poslije toga je rekao, okay, let me open this up, and everybody was using it ever since, and nobody looked back. Znači, bukvalno sve ljudi su ignorisali sve ostali tih source version control, pošto ovo je distributed source version control koje valja baš. A sad, šta znači distributed source version control? To je znači ovako, kad ja radim na projektu i ja modifikujem fajlove, ja pušam ti fajlove na serveru, drugi ljudi radi isti stvar i pušaju fajlove na serveru. Kad ja u stvari preuzimam ono što su radili, ja preuzimam čitavu historiju projekta. Nije samo ono što radili, nego čitava stvar. Okay? Znači, kad ti recimo radiš na projektu i radiš git checkout, znači ti bukvalno kloniraš repozitorije, uzmeš repozitorije, ti ćeš vidjeti historiju projekta od početka, hajmo reći tako, ako nije niko radio truncate the history, ako nije niko izbacivo historiju od repozitorije, te znači vidjet ćeš kako projekat nastao iz početka do kraja. I sa sve brančeve koji su bili ikad, i sa svi komitova i sve timove koji su radili, ljudi koji su radili na tom projektu, ti ćeš vidjeti to sve. I tu bukvalno možeš ga imati na tvom računaru, na laptopu, i izađeš ti, recimo na avionu, možeš ti raditi šta god hoćeš bez interneta. Kad se spajaš na internet kasnije, odmah povučeš sve to što je ljudi radili, mržaš i komitaš kasnije, pušaš kasnije tvoje radove nazad. Sad, taj workflow je malo čudan za ljudi koji nisu nikad radili u Gitu i moguće da vama zvuči to komplikovano, ali nije baš. To je prejednostavno i vidjet ćete te. Ali samo da vam kažem ovo, Git vi ste kao developer, znači ako vi ćete raditi ikad sa kodom negdje gdje god, u koju god firmu, vi ćete imati Git, znači vi ćete to vidjeti. Znači ako vi ignorisite to sada, kasnije u produkciji, you will actually see it, 100%. Jer prvi dan posao će biti ovako, dobiješ laptop, dobiješ access, dobiješ mail od firme i onda ti kaže, here is the repository, check it out. Like clone it, set up the working environment, evo ti zadatak, idemo dalje. To će biti prvi dan posao tako. Ok, nije moguće baš prvi dan, ali drugi dan nije bitno, ali bit će to, taj scenario will happen to you. You will get the repository in and start working. I tako ja mislim da ti je bilo dobro ideja da mi pokrivamo to. Ali, kako mi pokrivamo Git ovdje? Ja ću pokrivati samo najosnovnije stvari da vi možete preživljavati produkcije, barem na početku. Vi morate sami učiti dalje. Okay? Znači, nije posao fakultet da vama uči Git inače, ali opet mi smo našli tu luftu ovako vremena, kažem, hajmo ok, da uvocimo nešto što je malo interesantno, da vama bude interesantno i vi ćete to vidjeti 100% u produkciji, tako da kao ostali stvari koje mi smo pokazali u ovom predmetu do sad. Tako je da. Napravio sam jedan folder ovdje koji je zove Learning Git. Mi ćemo naučiti nekoliko stvari. To je danas, odnosno like creating a repository, committing to a repository, branching and merging. Iduća nastava će biti merge conflicts, undoing stuff, if you have mistakes, how to amend your mistakes and so on and so forth. Okay? I to je opet, mi ćemo pričati oko osnovne stvari, nećemo ući baš u neki komplikovani scenarij gdje vama treba nekoliko komandi napraviti neki cirkus živi samo da riješimo probleme. Jel? So we will have like a very simple scenarios where you can actually like get yourself going. Ti radiš seminarski sa nekome
i ti sad došao do neki konflikt, hoćeš da rješavaš to, like things getting, like you can solve your problem, your small problems. Bigger problems is for you to learn how to solve them later. Ima na YouTube koliko hoćeš resursa oko toga. Sad, način kako mi radimo, kako mi učimo Git je, ja učim ili ja vam pokažem kako stvari radi. Da vi imate osjećaj kako to se radi. Da ne kucate ovako komande blindingly, ok? Ovako. Let me see. Maybe even I will split the screen here if I can. I think I could split tabs. Yes. I ovdje je clear isto i ovdje je clear isto da budemo na istom mjestu. Sad ovako. Ja ću ovdje pisat jednu komandu, znači odnosno, hajmo ovako ovdje. Git init. To je ono ako hoćeš da inicializiraš repozitorij, znači da napraviš repozitorij, ok? Nakon instalacija Gita, you initialize your repository. So I just simply say git init, I'll hit enter. I onda piše ovdje initialize empty repository git blah 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 at this location. Znači ako ja idem ovdje sad, ako ja pokazujem, you have to show hidden items or hidden files, ako si na Windows 10, ti ćeš imati unutar taba tu negdje button tu kad pokaže ti je hidden files. U Linuxu tačka, kad ti imaš folder koji počne sa tačkom, to je hidden folder po default. Od početka Windows 7 ja mislim su ubacivali da možeš imati tačku na početku i naziv foldera. Prije toga nije dozvoljavalo. I onda sad pošto je to dozvoljeno, sad ti imaš, ponaša se isto kao u Linuxu. Znači kad kažeš tačka git ili tačka neki drugi folder, onda će po defaultu biti hidden. Barem ja tako mislim. Tačka test. Nije. U stvari moraš ga označiti ipak hidden. Ali uglavnom u onome, in the Linux terms, it is how it goes. And by default, this folder is hidden and you shouldn't touch it. Ovaj folder ti je, može da bude veliki. Ovo može da bude gigabytes, by the way. It can get big because you are taking the whole history of the whole project on your machine. And this is actually cool, by the way. Ako recimo server ode, ako zgrada se zapali odjednom i server nema više, i vi imate svi istu kopiju tog repozitorija, znači vi imate svi čitav taj history, znači nećete ga izgubiti. Osim, odnosno to je in contrast or the opposite to centralized systems, gdje recimo, na primjer u SVN ti nemaš historije sve. Čitavu repozitorije ti drži server. Znači ako server ode, sve ode, no nemaš ti ništa više. To je to. So this is the cool thing about Git, it's distributed system. Sad, pošto je ovo je initialized, hajmo ovako da vidimo. Unutra ima neke foldere, opet, nemojte ih dirati. Ili ako dirnete to ovdje nešto, you have to exactly know what you are doing, dude. Other than that, do not touch. Pošto je ovo već kreirano, vi vidite sad kod mene, pošto ovo moj pošto sad kod mene aktivan, odmah mi kaže da je, odmah prepozna da imam Git repozitoriju i odmah mi kaže da je na kom branchu sam sada. Okay? And right now it says I'm on that branch, no changes whatsoever, and so on. Sad ja ću ući u cd git ovdje i sad ja sam unutar git foldera. Znači ako kažem tree, right now I can actually display the tree of the, like, the folder structures. If I say tree/f, right now it will show me all the files as well. Ja ću kucati kako se zove, shell script, koji je, i ja mislim da je to savjet mali da vi naučite taj skill, jer nekad ovako će doći, it will be useful one day to you. Gdje ću ja u stvari na infinite for loop or infinite while loop, kao sad ovdje,
Ja ću raditi refresh tog foldera, samo da vidimo šta se dešava kad ja menjam stvari u tom git folderu. Znači ja mogu reći ovako, tree.get, mogu čak i ovdje, pošto ja sam unutar git foldera, /f, i tačka zaraz, pa start sleep -seconds 1. E sad, ovo što ja radim, ja kažem, očisti ekran, clear, pa onda nacrtaj mi, pokaži mi sve fajlove koje imaš u sistemu, pa onda tu odradiš infinitely with a sleep time of 1 second. Every 1 second, execute the same command. So if I hit enter, right now I get this showing. Okay? E sad, mogu ovdje kucat code, to je Visual Studio Code, by the way, i onda kažem my program.cs. I odmah mi kreira file i ovdje mogu napisati kod ako hoću, okay? Right now I didn't create a full C# project because I don't care about it, but right now as you can see here, I have this file is here, and if I look here, ovo je moj file, jel da? Sort by type. Evo ovako, using system, namespace, my program, i onda static void main, string args, right, line, hello bit. Okay. Sad, now we have that is done. I can actually like minimize this. I onda kao vi vidite ništa nije se desilo. I ništa nije se desilo pošto je, kad mi gledamo kako Git radi inače, Git je uzima tvoj working space, odnosno Git ima taj sistem, not working space, ništa, ajmo ovako. Ima taj sistem. On ti gleda, to li izgleda na mislim, tvoj file, ajmo reći, prelazi na nekoliko faza. Prva faza ti je ovdje, working space, ili working area. Ajmo reći tako. Okay? This is one. Second one is going to be staging. Staging. Third one is going to be a repository. Fourth one is remote. To ti je server, to ti je gdje je tvoj gdje ostali kod od čitavog tima hostiran na internetu negdje ili na nekom serveru online. Ja? U tom repozitoriju ovdje ti je čitav history projekta je tu. Tu taj šta god ti imaš u .get folderu tu je. Znači like everything, the whole history of the whole project, all the branches that has been ever created are in that repository, which are on your hard drive, by the way. Znači, od odavdje do ovdje, to je tvoj hard disk. Od odavdje do ovdje, to je server. Ok? Sad ti možeš da ideš od ovdje do ovdje i možeš od odavdje do odavdje i možeš od odavdje do odavdje. Ok? I za svaki od ovih tranzicije ti moraš pisati jednu komandu specifično za to. Znači, to get your file from the working area to staging area, to git add. To get from staging area to repository, to git commit. From repository to remote, git push. We're going to talk about them later. I'm just simply saying. I od odavdje do ovdje, evo ovako. Ovdje ti je, mislim, bilo, u stvari to je sad drugačija stvar.
Ja mislim da je repository get reset hard or get reset head. I ovdje je get reset. Ok, znači možeš raditi undo, a sad ti ćeš mi pitat ono, kako bi ja radio undo ovdje. Recimo sam zaboravio, pušio sam na serveru itd. itd. Radiš undo ovdje i onda pušaš. Ok, znači radi se undo here in this area and then you push again. Nema undo od remota prema nazad. Znači ti uvijek radiš na tvom disku čitavo vrijeme i onda pušaš izmjene na remote. Ok? Ima čak jedna da vidim ima li link to, evo ovako. Ima još jedan link koji je interesantan, git in one image, neko je napravio već. To je dobra stvar. Evo, da vam pokažem isto ovdje, evo ga. Git in one image. So this is like what's happening locally, every commit you have, like these commands which you do, stashing, applying, push and pop and all these stuff. That's a completely different story. Evo ga, get reset and reset hard from the staging, cloning and doing stuff with remotes, all these commands, like all of these stuff in one image, which is nice. And here it is. Da vam stavljam tu negdje u chat, samo treba naći chat. Ako ikad ga nađem, evo ga. Here's the chat. So this is like that one too. I think it's going to be useful. E sad, kad ja sam napravio file ovdje, on ne pojavi se u Gitu, ipak .git folder se ne mijenja, znači Git ne može da prati to, pošto mi smo ipak ovdje. Okay? We are still here. Ako želim da idem od vamo na staging, da bi on u stvari počeo upratiti šta ja radim, onda ja kažem get add pa naziv fajla. To je my program.cs. Okay? Sad, kad ti imaš više fajla, jedino možeš raditi ovako. Ako ne želiš više da kucaš svaki naziv fajla, možeš reći get dot. I tačka, on će te dodati sve fajlove koje se menjaju na staging. E sad, čim sam to radio, odmah ovo se menjalo i odmah mi piše da imam ovdje file na staging tu i čak je označio mi žutom. Evo, znači ti imaš još jedan file koji ti moraš komitati. E sad moj file i bukvalno stoji ovdje. Ok? E sad, ako želim da idem tamo, sada, ja kucam git commit -m ti je za komentar i onda kažeš ovdje recimo my first commit or initial commit, which is actually quite famous and whenever somebody makes a new repository. I onda kad ideš enter, sad ima više stvari koje se pojavi, jel da? Znači ovdje je, sad sam ovdje. Sad moj file je ovdje bukvalno. Okay? E sad, šta je ovo znači uopšte? That's the good question, right? Evo ovako. Mogu vidjeti šta su, what are the contents. Ali ovako, ako vi pokušavate ovo raditi, evo objects, ovo su dodano tek malo prije. Ako vi pokušavate, evo notepad, i vi kažete not yet, i vi kažete ovo, radite ovo, you'll see a binary file. It's nothing, right? Git using these names are actually SHA. So this is actually SHA-1. SHA-1. Okay, so this is the encryption, I would say, of the files. I tu koristi se da bi napravio čovjek, da bi bilo da bi si imao unique
IDs for every file or for every thing you do in Git without a collision. Znači, statistika da ćeš imat isti SHA za isti stvar, to je vrlo malo. Okay? So it's not used for encryption, it is used just to have something like identifiable. It's just used for tracking i ništa više. Sad ako ja kažem git show, ja mogu kucat sad ovo, znači ovi brojevi, znači 2E, 4F7E. I ako ti je probaš tu kod kuće, vrlo vjerovatno da nećeš imat isti brojeve, ti ćeš imat nešto drugo skroz, tako da, do not get surprised. And if I hit enter, sad mi ovdje pokazuje content file. Hajmo vidjeti idući. Ono što sam, ne znam ako sam vam rekao, Git ti prati 4 stvari, samo da ve znate. Prati ti je commit, PRIII, prati je još tags i još blob, which is a binary large object, okay? Sad, ako ne varam, ovo ti je blob. Like this is the actual file, the content of the file. Evo ovako, git show b9 463 f. Ne treba da kucam čitavu stvar, pošto je to uniquely identifiable. I ovdje piše moj commit. I ovdje bukvalno kaže, ok, to je taj čovjek koji je radio commit, to je njegov contact information, evo piše poruka commita i šta je čovjek commitao, šta je u stvari menio. I pošto ja sam to tek napravio novi file, piše mi izmjene su ovi svi, jel? I piše sve ti informacije ostali o tom, ovom, kako se zove, ovom commitu. Okay, let's actually follow along. So, znači, mi smo vidjeli blob, mi smo vidjeli commit. Let's see this one. Let me say git show d2 then f. I to sad me pokaže the tree. So this is the ID of the tree. Obviously, I didn't write the whole thing. I ovdje mi piše odmah koji je file. Ni putanje do fajla. Znači, git ti prati content i putanje. I ništa više, okay? It doesn't actually care about the file. I think if you name the file, it will not even flinch, but that's another story. If you name the file, it will just, you have to push it, but it will not actually, doesn't care about the content, so it will not update the content. It will not update to say, hey, this is actually a new file. It will not do that. Some of them is not. Eto. Uglavnom, this is like how Git works from the inside. You just simply, the moment you create a file, the moment you commit, you get these kind of reactions inside the Git folder. I opet ja gledam unutar tog Git foldera for the educational purposes only i ništa više. U produkciji je skoro, ja mislim da sumnjam baš da iko će gledat to u toku produkcije čak, content Git folder, šta se dešava, jel? I još jedna stvar, samo prije pauze, znači ako ja kažem git k, ima jedan software, desktop software, koji je ubačen sa Gitom. I to ovdje ti daje GUI verzija od ono što sam tek radio. Znači ja imam ovdje, pokaže mi na kom branchu sam ja, koji je bio initial commit, when did it happen, like, and all this information, and the information right here. Okay? I to je to. So that's one thing. Ima nekoliko softvera koje bavi se sa tim isto. Git desktop, to je desktop client za GitHub. I možete, ja mislim, koristiti, raditi sve Git komande koje ste vi vidjeli sad malo prije. You can do it here. You have something which is called Git Kraken. Ovo se plaća, ja mislim da ima neka free verzija, ali moraš samo raditi na
public repositories, I think. Pogledajte pricing, ja mislim da ima jedna. Oh. Čekaj, je li tu? Evo ga, pricing ovdje. Evo ako kaže Pro Teams Enterprise, ja mislim da ima free, evo ga. Znači free with local repos and public remotes. Znači mora biti public repository. Git productivity, public repos only. Znači vi morate imati public repository čitavo vrijeme ako hoćete da koristite taj free. I dobar je, nije loš. You will see people in production sometimes pay for this because it makes their lives easier, I think. Bilo još, ja mislim, source tree, ja mislim, to je bio isto free, I guess. It's a free GUI, also for Windows and Mac, yeah. Ima ljudi koji voli to. I think this is pretty much it for the popular ones. Ima još ih više, sigurno, ali samo zadnje napomena tu prije pauze. Znači, Git prati content fajla. Problem je, on ne može da prati velike fajlove. Znači, problem sa tim je pošto, mislim da Git u stvari može da uprati maksimalno 100 megabajta. Znači, ako fajl do 100 megabajta može da uprati. Preko 100 megabajta on ti uvijek kaže da radiš sa Git LFS. I Git LFS ti je for large file storage. You will see it in production if you're going to be working with big files. Okay, so that's the thing. Usually if you are in game dev world, mi ne koristimo Git nikako. Mada mislim u Unity development koristimo Git, ali bolje je Plastic SCM ili Plastic? What is Plastic SCM? Ili, u stvari imate Plastic SCM, imate Perforce. Ova dva koje se koristi za tracking of large files. This is like in-game dev production. People are using these stuff. Okay. So right now I've shown you like multiple source version controls that you might see in the wild. So SVN, you might see it in the wild, but this is like for encoding, it will be for old repositories. This for game dev. This for large files if you're going to be working in whatever teams that are working with Git, but they needed large files, so they will have it. Yeah, and I guess this is it. Sad je dva, hajmo reći dva, jedan je 2:15, mi ćemo se vratiti. Ako imate pitanje, slobodno stavite u chatu, pa ja ću odgovoriti kasnije poslije pauze.
All right, da se nastavljamo dalje. To što se tiče Gita, mi smo sad mi smo vidjeli ono UI, basic command like git add and git commit. Još zadnja stvar samo da vam pokažem, to je git, to je ono tags, da vi znate ono, jer mi smo već vidjeli sve ovi commit tree and blob, let me show you what tags are. I tag ti je isto kao da ti označiš commit. To je dobra stvar, recimo da možeš kasnije nekad da se vraćaš na taj commit, da nađeš ga. Recimo taj commit je nešto značajno. Hajmo reći, kad ti u stvari pošalješ, recimo vi ste radili kao tim na neki feature, i sad vi date to customers. Vi kažete, ok, evo vama verzija 1, verzija 2.5, nije bitno šta. I kad vi dajete verziju 2.5 vi morate označiti tu verziju nekako da vi se sjetite koji commit je bio za tu verziju, jel? Jer to vama će biti moguće da vi želite, recimo, na primjer, da se vratite nazad na taj feature, da vi vidite šta ste radili. Primjer radi ovako, vi kažete, ok, here's 2.5, we ship it. Onda kažeš shipped. I onda nakon toga vi ste radili shipping 2.6 i onda desio neki bug. I vi želite da znate odakle taj bug došao. Da li je postojio kad je bio od 2.5 na primjer. Pa onda vi želite da se vratite na taj 2.5. Ako niste vi označili taj commit na 2.5, onda vi nećete moći naći tek tako lako, jer nego vi ćete literally go back in time and like check out every commit you had so you can actually figure out where it was. Ali ti samo kad kažeš git tag, onda kažeš aha, da ja označim to sa taj tag i čao, i ti si sad miran, jel? I sad znaš da ti, ako hoćeš da se vraćaš, kažeš aha, ok, this went to production, this went to production, this went to production, let me check all these guys with these tags in order to find it, whether it's 2.5, 2.4, 2.3 i tako dalje, jel? I to se radi ovako, ja mislim da je git tag i onda daješ naziv taga, znači recimo evo version 2.5 na primjer. I čim to radim, odmah se mi pojavi ovdje. Yeah? And this is pretty much it. You just simply like, kako se zove, ti samo znači commit sa tagom, znači ako kažem git k, sad evo, I'm on the main branch, version 2.5. Okay, so this is like what tags is all about. And right now you have seen the whole spectrum, quote unquote, the whole spectrum, or the necessary stuff that you need to know about. Sad, jesam pričao čitavo vrijeme oko branching. A branching to je vrlo bitna stvar ako vi želite da radite u timu, a vi, nijedan pripiše svoj posao ili svoj kod na nekome drugo. Znači, zamisli sad da you override somebody else's code and everybody steps on everybody's foot. It's not going to be clean. So what we usually do, we branch out. Znači, mi uzimamo kopiju neku stanju brancha, recimo master branch, na primjer, i mi idemo desno, na primjer, ili lijevo, ili nije bitno koje je smjer, ali samo ti praviš jedan branch i ti radiš na tom branchu. Kad završiš sa taj branch, kad završiš sa tvoj feature, you merge it back. Now, there are something which is called merging strategies, which I will not get into. I will just simply show you how to merge your stuff. Ako vi radite seminarski ili radite na nekom projektu sa nekom kolegom, ili ako vi radite u firme negdje koje koristi merging, vi ćete naučiti kako to se radi. But the merging strategy, you will learn at the company where you are working with, jer neki timove voli recimo da radi rebase mjesto branching, i to mjesto merging, odnosno. I to je sasvim ok. Znači ima takvi timova koji radi sa tim, ima takvi timova koji radi sa drugim načinom. Znači merging of the branches, other team likes to go to do something which is called a rebase. Okay?
And I will just shortly mention here, znači, ako mi imamo ovdje, ima jedan fin alat za učenje Gita. I ovo. This is a very simple Git visualizer. Ako kažeš, recimo, na primjer, evo ovdje pišite first commit i SHA od onoga commita i ondje ti pokaže head. Head ti je pokazivač na koji branch si ti ili na koji commit u stvari si ti. Ili na kojem commitu ti stojiš. Head ti je, možeš razmišljati, možeš ti like, think of it as the head of the hard drive. Ako ti znaš kako stari hard diskovi radi, gdje imaju head, baš head pen, bukvalno ti možeš gledati na to kao taj. Ti znači možeš pomjerati taj head da pročitaš podace negdje drugo. Okay? I ti pomjeraš taj head sa checkout. Znači kažeš git checkout i onda kažeš ili branch ili commit hash i onda dobit ćeš i onda ti ćeš pomjerati taj head na tom mjestu. Okay? Znači ovako, ako kažem ja ovdje git commit i opet pritisnem up. I sad ja u stvari radim committing. Imagine that I'm writing commit, right? Like I made several changes and I commit them all. Sad ako hoću da vidim neki commit priješnji, znači ja sam radio nešto, ali sam zaboravio što sam radio, jel? Možeš reći ovdje git checkout i onda pišeš SHA od commit. Ok? I onda čim pritisnem enter ovdje, odmah mi daje head detached head. Znači, on će se žaliti, by the way, znači, čak je git će tebe that warning, you are working with a detached head. Working with a detached head, pošto ti u stvari taj head ne pokazuje na branch, nego pokazuje na commit. Okay? Znači, ako hoćeš da se vrati da bude not detached, git checkout the name of the branch. And right now pokazuje na branch. Sad zamisli sad da hoćeš da napraviš novi branch. Sad ti hoćeš da radiš izdvojeno na tvom dijelu i da ne smetaš ostali ljudi i da komitaš svoj posao na serveru, da te server prati, a ti ne želiš da recimo radiš nešto na master branchu, jel? Ovdje kažeš get checkout -b i onda naziv brancha, znači my feature ili ovako feature 1. Kad kažeš feature 1, sad da sam napravio branch novi, head pokazuje na feature 1. Ok? I sad ja mogu reći ok, git commit. I sad kad ja commitam ovo, on ti je već commita na samo na feature branch. Nema veze sa masterom. Znači koji god radi na master sada, on neće da vidi šta ja radim ovdje. Znači ja mogu napraviti committing and just committing to that feature 1. Ok? Ako ja dođem ovdje kažem git checkout master, sad ja gledam na master, sad ja mogu iz brancha mastera, recimo na primjer drugi kolega koji je tek uključio projekat, ti radiš na neki feature 1, njemu je bilo rečeno, hej, ili njemu je bilo rečeno, hajde, napravi feature 2, onda kažeš git checkout -b feature 2. Checkout ti je promijeni head da pokazuje ime brancha, da ti pokazuje, znači kad kažeš git checkout ime brancha, to je, on će ti odmah pomjeriti taj head na taj branch i ti si sad na tom branchu, jel? Ako kažeš -b, onda ti kreira branch i onda pomjeri head, ok? I znači ja kreiram branch i pomjerim head u isto vrijeme. I sad feature 2. I sad ja mogu reći git commit. Jel? I ti sad radiš, opet, tvoj kolega već radi taj, ili kolega radi već taj na tom feature, jel? I sad ja mogu reći ovdje git checkout master i onda mogu reći git checkout, evo ovako, možeš reći git branch feature 3 i to je drugi način da kreiraš branch.
ali ja sam kreirao branch, ali ipak moj head na master, znači ja sam ipak na master, samo ja sam kreirao branch, ništa više. Ako hoćeš da ideš na feature 3, onda moraš reći git checkout feature 3. Sad sam na feature 3. Ok? I to je vrlo bitno. Znači, ja sam ovdje radio taj u jednom hodu, ovo se radi na 2 koraka, evo. Okay? I sad ja mogu raditi ovdje, ja pritisnem gornja sredstva, by the way, i ovdje mogu reći commit. Ok? Sad, zamislite situaciju gdje neko vam kaže, hajde meržaj, so merge feature 1 into feature 2. Znači, target mi je feature 2. Znači, ako neko vam kaže ovako, merge feature 1 into feature 2. Feature 2 je vam target, where the things will go in. I onda kažeš get checkout feature 2. Sorry. Sad sam na feature 2. Ok? I onda kažeš, onda povučeš šta god je bilo u feature 1. Znači, staneš na target i onda, što sam rekao? Feature 3? Merge feature 1 into feature 2. So this one into this one. Get merge feature 1. I odmah pravi novi commit sa merge. Znači, mi imamo ovdje, čak merge piše. I sad ako vam kažem, hajde, merge feature 3, i onda kažeš git merge feature 3. Ok? Sad neko vam kaže, hajde meržaj, everybody's work has been, merged. Please merge the last stuff with the master. Onda kažeš git checkout master. I onda kažeš git merge feature 2. I onda može da se desi da ima još drugi commit dalje, jel? Znači commit i tako dalje. Sad, this is how it looks like. This is like an interesting visualizer for your git commands. Okay? Da li je strategija dobra ili nije dobra, to nije uopšte ne fokusiramo na to pitanje nikako. Okay? Zapamtite to. Znači, ja samo vam naučim komande ako vi želite da radite nešto. I would like to do this. This is how it's done. Is it a good idea? Is it a bad idea? This is something, again, to the team which you are working with. Na primjer, sad mi imamo merging. Jel? It could be a merging hell. There are people who are making grave mistakes. Kako oni handlaju repozitorije, da sve ljudi mrzi merging, na primjer. Imam puno ljudi koji voli rebase. A rebase je, let me see, if I can actually get you a picture of this. Git rebase ti je uzima historiju, ajmo reći ovako, i onda, znači, uzima čitav taj feature i onda stavlja ga ispred. Da bude čitava vaša historija linearna. Znači, evo, so all your features are just in this linear fashion. Ima ljudi koji voli to. I to je sasvim ok. If this is your strategy, whatever, right? The main important thing here is you need to be consistent. I zato ima ljudi koje ne voli to, ima ljudi koji voli to. Sad, it's a completely different discussion which I will not get into. But it's a different merging strategy. I to opet outside of the scope. Mene najbitnije sad da vi znate kako vi možete branch raditi, kako vi možete meržati ti dva brancha, because it's actually quite simple and easy. Iduća nastava ćemo raditi merging conflicts, znači šta bismo radili ako, na primjer, dvoje radili su na isti file. Kako bi ja sad riješio problem da mi smo mijenjali istu liniju,
kako bismo radili undo, recimo ako neko je nešto zezne, na primjer u toku rada, and so on so forth. Sad, ja sam u stvari taj sličan zadatak kad sam dao studenti, znači da radi u ovom okruženju, samo da se nauči komandi i da vidi reakciju sistema, samo da vidi kako to izgleda. Jel? Vi možete, hajmo ovako, da ja vam pokažem branching, isto ovdje. Znači kad kažem je get checkout -b my feature, ok, i naziv brancha, by the way, to je opet morate pitati team leada ili pitajte koji god radi na timu kako se naziva branches, because there are naming conventions for branches for teams, like when you are working with teams, ok? Najpoznatiji je recimo neki brančevi koji ćete ih vidjeti 100% main ili master, vi ćete ih vidjeti dev ili develop, ok? Ovo ti je, kako mi kažemo u produkciji, final. To je ono, ne smije biti nikakvih grešaka tu. Ovdje ti final, kažeš ko full final, ako neka greška se dešava, ovo ti ne košta ništa. Ali ovo ti košta puno, pošto useri će ovo vidjeti. Odavdje ide na production, odavdje ide userima ili klijentima. Ovdje ti je još internal, it's still within the company. Ako ovo pukne, loše vijesti baš, ali nije toliko loše, hajmo reći tako. Ovo je baš bad news, ako pukne. Okay? Ima ljudi koji kažu ovako, feature, / pa onda kaže ticket number. Znači ovo će biti, ne znam sad, naziv projekta, UI, ne znam, crtica, neki broj, nešto tako. Some people name their branches like this. Some people just name their branches with a ticket number, whatever it was. Razumijete? Znači, uvijek pitajte timove koji s kim vi radite, kako vi koristite ili kako vi radite branch naming. Kad ja pritisnem enter ovdje, pazite kako ovaj dio se ponaša. I ovdje je se promijenilo, evo ga, my feature. Okay? So, and right now I switch to a new branch my feature i čak kod mene pokupio terminal bi već pokupio da kaže aha, ti radiš na my feature. Znači ovdje ja mogu this is my branch and save that. Sad, ako ja kažem get add, tačka, znači da dodam ovo sve, ja mogu u stvari reći get status, da vidim šta je tu. Okay, like what is exactly has been modified. I mislim get reset, hang on. I onda kažem, to je on stage. Ja sam uradio undo, by the way. Get status. Sad je modified. Ok, znači isto kao da nisam radio add. Get add tačka. Get status. Sad je dodan u stage. Get commit -m my new feature implemented, and there is also commenting strategies. Pitajte timove koji s kim vi radite ili dogovorite se, snažite se. I sad radim commit. I sad imam commit na tom branchu i naravno se pojavilo tu. I sad je zeleno kod mene, naravno, pošto sam već završio taj dio. Kad ja pogledam na ovom failu, kod mene piše tako. Ako ja kažem get checkout master, main, izvinjavam se, kod mene main piše. Switch to main. Sad mi je file ovako izgleda. You see? It's exactly the same file. I just simply switch to another branch. Okay? Ako ja kažem, okay, get checkout my feature, sad se vraća opet nazad. Yeah. I to je to. Znači, this is exactly what we are actually doing. We are just simply like going through the features. Ali hajmo ovako, da vidimo šta je sa ovim. Right? What the heck is this thing? This. Sad, ovdje idemo cd, stvari čak mogu, da li ja mogu reći ovako, cat, my feature, da li ja mogu ovako, yeah, of course, so clear, cd, get, cat, my feature,
cat nema. Je li bilo git show ili nešto tako je bilo? Ja, verovatno ja moram baš git cd logs head. Sorry, refs. Pa heads. Pa ovdje, da li ja mogu reći cat my feature sada? Evo ga. So this is actually how my feature looks like from the inside. It is just a pointer to a commit, basically. Da li ja mogu pisati ovako, git show my feature? And right now it will point to the commit. It will show me the commit which I'm pointing at. So this is the SHA. Ja mislim ovdje ti je negdje, ovo ti je SHA od ovog commita koji ovdje se nalazi. Evo. Okay, so a branch is a pointer to a commit. Nothing fancier. I to je to. Okay, so this is like what we usually do with that thing. And if I actually go here, clear, I say, ja se već stojim tu, ja mogu reći git checkout master, opet zaboravim main. Huh? Must be running a work tree. Aha, ja sam već van, ja moram biti tu na projektu gdje je tačka, ja sam bio unutar tačka git foldera, zato nije mi dala. Morao sam biti baš ovdje gdje je taj .git folder je već ja sam bio unutra, zato nije mi dalo da završim. Git checkout main i onda kažem git merge my feature. I odmah mi kaže, yeah, we fast forward, we actually took the changes which you did and we merged it with main. I sad kad kažem, kad pogledam ovdje na mom failu, sad je this is my branch. A ja stojim na main. A kad kažem ovdje git k, vidjet ćete da imam initial commit, pa my feature and main, both of them are on the same place, similarly to this. Kad smo bili ovdje, hajmo reći ovako, ovo je samo, taj undo je samo za taj alat, ništa više, samo da radi vizualizacije, ali vidite kako izgleda, a izgleda isto kao ovo. Okay, so it's exactly the same thing, almost. I to je to, ja mislim, to je to što se tiče ono što smo mi pokrivali na nastavi, je samo stvari, ono što sam radio ovdje, ja sam njima dao kao zadatak, ja sam njima pisao bukvalno kako kreirate, molim vas da kreirate branch 1, branch 2, branch 3, napraviti novu commita na branch, na feature 2, 4 commita, ne znam, na feature 3, 6 commita na feature 4, whatever, merge feature 2 into feature 3, merge feature 1 into feature 2 i onda kažem recimo na primjer merge feature 2 into master. Ono što sam radio otprilike ovdje, ja sam njima dao kao zadatak na nastavi da implementiraju, samo da ljudi uhodaju u toku taj command line thing. Moj savjet je da vi u stvari probate to kod kuće, praviti greška koliko vi možete, jer kasnije grešaka u produkciji tu košta puno. Tako je da bolje da vi radite greške ovdje sada. Znači, napraviti repository kod vas na računaru, spoil it, like make the mistakes as much as you can, and then try to fix your mistakes. Bitno je da kad naučiš kako to pravilno se radi, kad ideš na production, nećeš ti napraviti glupi grešaka gdje ćeš ti raditi neki catastrophic failures where you wipe out things and you do crazy actions. Ja ću zaustaviti recording ovdje.